Bum fa ne wakato wakat fa ne bumbu sambisi pa bala pa fitivi jatba mola kibay wakato la wotonle et pakda runda mola kibay ne Burkina Faso tumno ninga singeta courant ile sumbo ne tisuna bella tawsap ka sanga sansia kibay kitba me wakiu pipi lari la seka ne bayasna ile komba 20 nam sinke ne courant son coupe di la semaine yibati ya wusra ke nendeme buliga mitia Côte d'Ivoire soa la courant wa pawrian son passe zumbi absent moka Ghana soa na wa Burkina Faso banda wa yimli en kawre la point plitien ko ese ti Burkina damba nda man dabe mi yoto na tu sulu zembe son tum sona intitulé question rondo ke berezi zambelon. Hier on a eu un déclenchement général du réseau de Côte d'Ivoire et du réseau du Ghana. Déclenchement général. Sonabella sebgun kasang lorol pole allebra sonabella tol sobmenga anzini kiba kitba tawri Burkina Faso ketem pam da zulwes buto tole sinkende ni courant weng la yel kanga sonabella tol sob winiga meti pa Burkina Faso mengrabi ya Côte d'Ivoire leben pas Ghana sindikir courant kwa bapo na tapiso poenta sed Burkina wa am pam zulwese rin kitame te Burkina Faso be zulwes por runda sinkende ni courant weng rewa bampati winigne ba courant sina kupua katninga wala simpana kupua katningi a arisidu we logo sin ya tol sabengete sonabel client ba yella lebrandi ka kwesnisba sonabel tol sab sinjeksa an tasedo singes sonabel courant un pitoto ton taramasi namsombe Burkina tumne ton mere da courant Côte d'Ivoire le règle Ghana la rame yiba singes Ghana sewa c'est bien ninga son lo poto betan lubene poto beta son luwa kitamti courant pang son wat Burkina patun li usowe ti ndata près de 150 MW na wata kitamti ti lazim soit 50 MW donc sange he usonda ka wate le pahare sange Côte d'Ivoire rama yime be me wingam ti panana Côte d'Ivoire courant me pas secret qui te dans pour le temps totoa et courant kanga me katati sekede ni Burkina Faso sindirigi panga ni courant ninga tenga pokanoa at sonabella masindamba nidigde pang wakat fa gilli en date te zulé sabore la courant za kasanga sembe ko soda sinda on serde son te courant zulé sa bora ketembe mebzugu ti bala baninga sembode ti coronavirus sinketon tenga kitamete tumo buto tole zinna masampora erkelen kala arisidu wedrawo la yefa sonabel la projet de maison d'arata qui ba timsa Côte d'Ivoire ni Ghana courant pang sans power bi Burkina meton ni di pangti zemso la ami Covid a maison wa qui tamti ne blan pas les voyages sur la expert dans Moussoro pa on ya toro ti Burkina ta projet sombe ko soro ndo pa mo 50 MW. La somme c'est novembre 5 la Covid qui tamti qui tombe sur et tamti projet kanga magadamti na yiwa fin juillet to la na wase sonabella tol sob kelinkenga ni buida pelse unwiniti zulu kanga ayabum sinampa manare tataw pour mbala eblebon winiga metti tumbu totole mbena kender zugu sina yilinti zulu kanga budu rele zindi tontenga Burkina Faso kane yumso wati. Et santene ya son pays da kiwi masnaval Burkina Faso ministère ninga singeta zeta punga yis limole si ya limokin ya sentembo ti ligit payake sinkene modlo sombe paraba si ni yikan basoka simti ya para modro dawa bi blawa modro para uliga meti son pays kiwi son ko limokin ra tumno la tawol saba ministre singeta paraba la zeta punga yele zenkawna nanto kesi tumno la sombe baskuiso ya avril kiwi ala som pistan non la son pays kiwi yiba bangatia boala son namane bam kobasna celebs impa me ne son bolon kon kaseto la besoin se son panon ko ese pam la venam ne mamiliana kamabu la benesi sambelongo baskui zakani ngap sandere parabni si la kumpugli sempa morbu toto les arsa posonwa ya benle la mensini singeta paraba yel ton na ton karba avli le kiwura ham pistambo ben la nimon la branda kon ti sababu tini kan senan ton rombole
tɩ b na n dɛɛgba b sẽn zẽk koe sẽn wilg modr bʋʋ toor-toor b sẽn paamde ministra wilgame tɩ neb nins n be beenedã yaa tẽ zems la burkina faso kaaned neba la sẽn na n taa beenedã tɩ b zãadba bɩ d kelgba yɩɩd fãa yãmb yĩm tɩ centre n be ka burkina be rãmba yeye n be ka ye yãmb yẽnda côte d'ivoire dãmba nigeria rãmba cameroun dãmb n be ka donc pagd ninsã fãa n be ka n dat sõngre b tõe n wa centre wã n sõnge tɩ yãmb yẽn tɩ kamba me beeme yãmb nim tɩ kam wʋsg n be tɩ b rag n dat n modg b kẽ kãadem tɩ b rag n dat taab tʋm neb zagsẽ tɩ b sɩd paam sɩbgd sõma tɩ tõnd dɩk fãa na n gese mola tõnd tõe n maan n sõng kõm-pugli bãmba tɩ b tõog n le tõog n zãms nug tʋʋmde la b tõog n tʋme n wa pa kẽ kaadem n zĩnd ne laafɩ burkina faso marie laurence ilbuud kẽngã taoor n wilgi tɩ sã ne modd wɛɛngẽ pagba la kõm-pugli wã n tʋg n paam zu-loeesã pʋgẽ yɩɩda la segdame tɩ bãmb yãagba tɩ b vʋɩ n tõog yɩ sõmbo d kell n pa ne marie laurence ilbuudo koglga zĩige pagba tara nong n yɩɩd rapã yẽnda la tɩ tõnd me yaa mineesd ninga n geta pagba yelle yaa tɩ le tɩ tõnd gom tʋʋm kõnga minees ninga n geta kamba zĩige yaa tɩ le tɩ tõnd gese tɩ kamba ne pagbã komsã ne nin-kẽemsã paam koglg burkina faso sãndr kãngã taoor soaba sẽn yaa mariam kaboore bãmb sẽn get neb nins n paama b zu-loeesã botoonrã buudã b wilgame tɩ boaalã sẽn sɩng tɛka bãmb paama boaal sẽn yɩɩd koba naase la bãmb sã n wa tʋg n dee nin-kãense botoonre bãmb maoodame tɩ b leb n le kẽng nebã taab nengẽ la bãmb me maan pʋgẽ gɛsga sẽn na yɩl n tɩ b vɩɩmã yɩ sõmbo bɩ d kelg mariam kaboore numéro wã n lancé wã tõnd centre reega appel dãmb n kẽed wa kobo naag la pisi la a nu rũndã raarã pʋga appel kobo naag la pisi la a nu la tõnd enregistré appel kẽ sãn maana tõnd tõog héberger la ne pis tãab centre pʋga ne pis tãabã rũndã ne pisi la yen be centre pʋga nebã waya lebg n kulo b zagsẽ b n paam laafɩ la sũ-noog keelem pʋga b lebg n kulo b zagsẽ ka rat n yeel tɩ yaa wa b zak rãmb nengẽ sɩda n da pãbda wa nengẽ la a soaba lebg n looge a soaba kẽnga neda to bon famille élargie n boon tɩ famille élargie wa tõnd baooda ned be n tõe n sõnga soaba tɩ tõnd me pʋgd n get nakẽndra n kɩta sɩda ye wa ka tõog n zẽka nug n pãba soab ye wala b sẽn da togse tɩ b sẽn pak nimorã tɛkã a ne pis tãab la b tõog n dee beenre a baskui la nebã waye n tõog n leb n le leb zag sãnd b nengẽ la a vɩ la kiugrã sãn pisi la a waya tɛka yʋʋm tɩ sɩɩla pisi la a yembrã ne pisi la a yembrã na n ket beenre tɩ b na n be yel-tɩɩmba b pʋgẽ sẽn na yɩl n tõog n sõngba CFPR Z yaa nutʋʋmã zãmsg zak sẽn be zĩyã sʋʋga be karen-biis sʋka karen-biis sãndba n paame tɩ canal plus tʋm-tʋmdbã rɩɩgba n kõb zãmsgo la sẽn pis naase la nu tõre zãmsgã sẽn wa n tɩ pagda kulemse canal plus taoor dãmba maana ka sɩd sebr b sẽn boonde tɩ acceptation wã na man tigsga sẽn na yɩl n kõba tɩ b wilgdẽ la bãng vẽenega tɩ paama zãmsga b sẽn dɩke n taasdba tigsga yɩa a vele kiug rasem pistã paamda vẽenem ne amivalien b sũurã yaa karen-biis piila yembre sẽn yit zĩig ninga b sẽn boonde tɩ centre de formation professionnelle de référence de zĩyã rã sẽn ket n be bãngr paoosg zugu la sẽn paame bãngr paoosg kãngã sẽn yɩɩd kiuugã yiib tõre canal plus burkina zĩigẽ wã la tʋʋm kãngã b sẽn boond tɩ stage yaa sẽn dat n pas karen-bi-kãensã bãngr buud toor-toore sẽn denge tɩ b tɩ kẽb wags taabã pʋga b sẽn boonde tɩ examen wã centre wã la sã n yaa ne canal plus taoor soaba b wingame tɩ tʋʋm kãngã a yaa bũmb sẽn yɩ sõama tɩ bala a kɩtame tɩ b bãnge karen-biisã bãngrã sẽn ta zĩig ninga la b kell le paasba bãngre sẽn na yɩl n yãaba b korengã pʋga Alambisa Wadgo si directeur de cabinet ko ministère ninga singeta ko mbisela nusuma yel zinde zinga pour la piratumna kampila zakan wan zinde canal plus roa ram kiwa yibu zamse kiwa yibu lor pole dile aruna la zindga sata tonan lebe le kolonwa de lignité canal plus na on wili sunwanga nebe zindga yi moderninga la ton qui leur point mi comme ti zindga no yi somo zo yi somo kon canal plus te balabam me pa ma tielo kerne tum na wenge yi somo kon zamhaba te bam me pa ma bangre passé ti zu wala absen zamhaba e kolonwa avanda somo man toto
Saya ni centre tor saba bamnye kelendi ka barak pour sabu totore entas canal plus Burkina taw damma se ken ni bangan ni sab sindike entas kombisa abkele le gara lo hol ma woni tibam dabo yati tumnu tar kanga sinna singra to on pam pangala kawse erkelen kelga lambisa watgo la ton rikda nia ti hon wat pore ton na leben de wa canal plus le wa bonse ti samik ti sakren bitken tawre man wala na sa dambonte convention partenariat de ton tum nan taban zan tawre sna le passé bon ton forme da kama datte me pam tuma et mimti canal plus cassette ne kama puma zeke ya samanta toto e teme yi sababti bamme rawa be wakat ninga ne tum wenge e ton teme bolo zikante kelare sulu nges kam nisbam ha zakanoa te obtainement tum sonba ki ken toron passé Karim business sam nzam sin sawa keleme en cause canal plus Burkina taw dama to brata metep sanitisa ab koronga l'école sunwa babton lebronwa tume canal plus ziwa la rasim business la nu lor pour sindik bangra pos on tas ni bamba adu muni meti yel wuso lab zamsia et sanantin yamba zini ngab sambonde ti centre de formation professionnelle de référence de Zignara paka kulimse 2011 ayumde leya l'école sentumde ni ministère ninga singeta kombisa la nu suma yelle Burkina Faso ministère ninga singeta kolonga la budagom wayengo siranda tiska singap sumbo neti assise nationale da ya tiksi sungom de kolonga yele delisin kenende bilim den sirda sulo buto tole len soto blenga en série la montagne sula seigneur daba kolonga lena lor poli apteranti sira sulo tawadamba ne lor pol masa ya pakanta se sont devenu silfantli la sarlsi la toronto série la nefa ya sanan siralri tiska singa sungom da kolonga yele e pam da venam ne sanata série la benesi zambelmo Mensining singeta koranga yel tongam enande so pakanta si la ne nemnisi sinkin hedap to koranga nan tongo yi sombo Burkina Faso kanle dem se kaboto na ya tep tongo se ko hebu to le tinin kan se tongo wume sina yilan tabna taba te Burkina Faso kanle koranga jinga kelen ken tawle ya sule buto to le la lekol tawdam lap tongo ndere abulu adama ya mensining singeta koranga yelle likam tobre en côte de venam ministère chega sulu a chega syndicat nambasade tutumning be ministère wa o tarab sulle to bame gesre na man to ninga to da pam ken tawre chega me comba bab namba sam namba nangis na woni bame tumna nay to ninga ti runda ya nebning me ntarab logo ndatun song gouvernement ni karanga na ken tawre bame met karndut ndatun na songe donc obsega bame yidora ti zabra ya sul la tengo song de ton tenga Burkina Faso ni karanga na ken tawra donc bama la sega zabra ko isab ton kon zek boto non ta sini kan si wa abol ko adama kelen ken atolon wiligi ti pek boto to labri campere sa ne min sini nga singeta ko nga yelle tinya yam tinan ton na bam atum da point senelen ti ko nga ken tawli donc raton wiligi mata sega bamba me tenga o sulu song de gouvernement ni tumda wama yelam ti en tout cas souria noko ni ministère na bamba ni tumda nambol bamba na wundi tumda na to ninga ti bamba me pam kon yama ti tumda pam si soma donc yelam ti bamba paton panyar gouvernement panyar ministère nget karango ni tum kangai donc brega pam seba bamba pam seba nan tum va singesha me bamba men ton kon yam ni zininga pam man tumda bon mena quelqu'un tum kan apo se kaboto ne ni kanse yasana yile te ba mena ton ngese koronga jingi zule ni so watam bebe ne le tap ton pulu ni fu til tim ton jindi et bela no le kiwu pour Ramadan kiwu yasin kenende la Burkina Faso canal plus yam na wili belem ne tun tasasiya ba l'islam ba on passé ba saka l'islam ba la tiene ba sanction bebewa sin kenende na ratab mane no kawle hiya alzuma avile kiwu la sama pistan ami valais indabe ko la me pitnedo
ya no lor kiugo reyin kitame ti Canal Plus Burkina tor soba nyak yam na nyaare obten tum basi ya lihlama la tum kanga kire nebs lam taba en kawnora absum bonde turibtu de jeunes collective posera lor pour les Canal Plus ten tum basi ya lihlamba leben passé obtum nan tase sin ya tudum totoeramba la biarse larma taba andi la saya ni Canal Plus tor soba muniga meti tum kanga ya lohorum sinan kite ti Canal Plus ten tum ba si yab lihlamba lab kabli hilama lam tabandi ti vimnan tara pampanga Burkina Faso kane a sheka medra bo ti Canal Plus Burkina wa yaka sinze ke noro wazinga point pierre da tumna wallahi kede lislonga ndata bala lislanga ya shuguri dina le dini tal nebat ketaba wala kawila nebat ro zabtaba community nebat zabtaba lilonga ndata ya wa yelbu mabud wala na yirint neba kin taban paharin bala neba banga lilo ngam fon suma yi Canal Plus ligdi bin sab sambonde ti trésorier wa lui toren tay pusra ren wa kelengara lohorma abtum nan tasi ya lihlamba yuringa am pe Canal Plus tor saba ni tum ningab samane en nanyarba ir kelen kelara arabo Cheikh Amedi tibam ya Canal Plus Burkina wa yaka lagam tabon ko nora ring lagam tab min joto lilanga po ay yel bidri bale ya pivo ashonga dam tinir da kana pam libni nga dani nga nan pam pamala mi en no lera no kora woto no ya yel som ninga ne fanda nan pam abno le kala mi le fontaba tile manoran le pa tum kanga Canal Plus 5,5 kede lam taban kawnona pama Canal Plus tumnen tase wa Canal Vision wa nyaare leben passe yaksa sembe saka poa la sa ya ni Canal Plus to dam amuni game ti tum de pipi vuka ayibum si soma rein kitame tibna mana yum so wat yaha wenda gudun tasa veri sambisi pabla patu TV jatba ya kamela ja kibana tiki tit post diamne kama yimle mun sindikwere en gisu la comptable seka biwo ti kibai sumbe bile wali kinta science nan kilbina windows sun kondo amina